Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I'm fine, and you? Very well, Miss. I'm fine. I'm fine too, thank you. Before we start our discussion, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. In this part, I will discuss about expression intentions. Do you know about expression intention? Belum tahu, Miss. Not yet, Miss. I don't know, Miss. Oke. Intention itu maksudnya ungkapan yang digunakan untuk melakukan sesuatu atau tujuan yang akan dilakukan di masa depan. Okay, what is intention? In daily life, it is common for us to tell other people about our intention or plan to do something in the future. We also frequently ask them or they ask about that. For telling intention or plan, we can use be going to plus simple verb and would like to plus simple verb. Jadi di kehidupan sehari-hari kita itu biasanya bisa bercerita ke orang lain tujuan atau maksud atau rencana yang akan dilakukan di masa depan. Ada dua cara yang paling sering digunakan, yaitu be going to plus simple verb dan would like to plus simple verb. Dari sini paham? Iya, Miss, paham. Paham, Miss. Oke, lanjut ya. Di sini ada tabel be going to, simple verb, would like to, dan simple verb. Be going to itu selalu mengikuti pronoun. Nah, dalam be going to tidak boleh memakai e atau es. Maksudnya itu be going to ditambah simple verb di belakangnya. Sedangkan would like to would like to hanya mengikut, tidak harus sesuai dengan pronoun, harus mengikut hanya mengikuti simple verbnya saja, tidak berubah. Oke. Sekarang, what are differences between be going to and would like to? Apa bedanya antara be going to dan would like to? Ada yang tahu? Halo, Miss. Ada yang tahu bedanya be going to dan would like to? Saya belum tahu, Miss. Belum tahu, Miss. Oke, kita bahas satu-satu ya. Mulai dari be going to dulu. Be going to is used to show prior plan. Maksudnya itu be going to itu digunakan untuk menunjukkan suatu rencana. Yang dimaksud di sini itu rencana di masa yang akan datang atau masa depan. Contoh, I talked to Bob yesterday. He is tired of taking the bus to work. He is going to buy a car. That's what he told me. Saya berbicara dengan Bob kemarin. Dia lelah naik bus ke tempat kerja dan dia akan membeli mobil. Itu yang dia katakan padaku. The speaker knows Bob's intention to buy a car. Bob made the decision in the past and he intends to act on this decision in the future.
intentionnya itu berunjuk ke masa depan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah Bob itu berencana untuk membeli mobil. Karena di sini menggunakan be going to. Karena menggunakan be going to itu menunjukkan suatu rencana yang akan dilakukan di masa depan. Dari sini paham? Paham, Miss. Oke, kita lanjut ke from in. Dimana kita akan mengetahui gimana be going to itu kalau berada di kalimat positif, negatif, dan tanda tanya. Oke, dan interrogatif. Oke, kita mulai dari yang positif. He is going to buy a car. Jadi di sini itu subjek dulu, setelah itu be going to itu terus diikuti simple verb. Simple verbnya menggunakan present tense, simple verb. Tidak boleh diikuti dengan atau es. Selanjutnya yaitu kalimat negatif. Kalimat negatif di sini subjek dulu, setelah itu to be, setelah to be baru dikasih not. He is not going to buy a car. Oke, lanjut ke interrogatif. Di kalimat interrogatif yang didahulukan adalah to be-nya. Baru subjek, lalu be going to-nya. Is he going to buy a car? Dari sini paham gimana cara membedakan di kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya? Hello? Ada yang paham? Ada yang belum paham? Paham, Miss, paham. Oke, kita lanjut ke would like to ya. Oke, di sini would like to. The first would like to is used to show what you would be interested in doing. It's more about willingness to do something. Or in the other word, would like is a polite way to say I want in English. Maksudnya di sini adalah would like to ini sebenarnya menunjukkan saya ingin, tapi lebih sopan dalam bahasa Inggris. Biasanya kan kita pakai I want. Kalau di sini kalau pinginnya lebih menggunakan kata yang lebih sopan, kita pakai would like to. Yang kedua, because would is a modal verb, it doesn't change for he, she, third person singular. Contohnya, she would like to call him first. Kalau satu orang itu diikuti would like, would tidak berubah, jadi sama. Nomor 3, you can abbreviate to would to D. Maksudnya di sini biasanya kan ada I terus tanda petik atas D. Itu maksudnya itu tanda petik sebenarnya ada would tapi disingkat. Dari sini paham? Paham. Oke, lanjut ke from-nya. Sebenarnya hampir sama yang tadi be going to. Cuman yang membedakan di sini would like, pakai would like. Dan tidak harus mengikuti pronoun. Jadi tetap sama. Ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Kita lanjut ke
contoh dialognya. Siapa yang membacakan? 2 orang. Saya, Miss. Ya, silakan. Sama siapa? Satu lagi. Sama saya nggak apa-apa, Miss. Saman dulu apa? Aku dulu, Mbak Vanessa. Sama dulu nggak apa-apa, Mbak. Oke. Hai Diana, how are you? I'm good, thanks. What is your plan for this coming holiday? I'm going to visit grandmother in Solo. What about you? Do you have any plans? Well, my mother is thinking of sending me and my brother to spend our holiday at our aunt's house in Medan. I have never been there before. Are you eating? Oke. Udah. Oke, dari situ mana yang menggunakan be going to? I am going to visit. I'm going to visit. Yes, that's right. Oke, dari sini ada yang belum paham, ada yang ditanyakan sebelum kita ke latihan soalnya. Halo, apakah kalian semua sudah paham? Sudah paham, Miss. Kita lanjut ke latihan soal ya. Baik, Miss. Yes. Saya sudah share link soal di grup, silakan dikerjakan dulu. Halo, sudah selesaikah Mbak? Halo? Apa sudah selesai menjawab Sudah soalnya? selesai? Apa kita Sudah selesai mengerjakannya. Gimana? Sudah selesai tampil semua? ini Yang masih terakhir ini belum selesai. itu latihan. Oh iya, saya barusan soalnya tadi ditelepon Bu Ari agak lama, jadinya ini tadi agak saya kecilkan suaranya gitu. Jadi ini sudah sampai mana? Mau latihan soal, Miss. Oh, oke, saya tunggu. Ini molornya agak lama, nggak apa-apa ya, teman-teman. Agak dipercepat nggak apa-apa. Siapa tahu nanti temennya ada kelas lagi jam 1. Baik, Miss. Oke, langsung kita ke latihan soal ya.
Oke, nomor 1, siapa yang mau menjawab? Saya, Miss. Ya, silakan. Jawabannya, that sound great. Yes, right. Kenapa jawabannya itu? Soalnya yang cocok cuma itu, Miss. Yes. Oke, number 2. Siapa yang mau menjawab? Ya, Miss. Jawabannya yang A, Miss. Where are you going tonight? Yang A, Miss. Yes, that's right. Karena kalimat yang pas, where are you going to next? Oke, number 3. Siapa yang mau menjawab? Yang D, Miss. Tonight. Yes, that's right. Number 4. C, Miss. Yang Gimana? Yang mana? Nomor C, nomor 4. Yes, that's right. Number 5. Yang B. Yang B, Miss. Yes, that's right. And thus, the answer is? Dua, Miss, nomor 6. Saya ingin berenang hari ini. Kenapa jawabannya itu? Karena di sini manakah dari kalimat berikut yang merupakan ungkapan niat? Kalau misalnya A sama A, B, C itu nggak ungkapan niat, Miss. Yang niat cuma yang do. Saya ingin berenang hari ini, kan ingin, masih ingin. Oh, yes, that's right. Betul. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Apa kalian Tidak, sudah Miss. semua? Sudah paham. Alhamdulillah sudah paham. Oke, jadi kesimpulannya apa hari ini tadi? Kalau be going to digunakan untuk apa? Sebuah rencana di masa depan. Kalau penggunaan would like to digunakan untuk apa? Untuk kalimat yang lebih sopan, Miss. Yeah. Oke. Sebelum saya tutup, let's pray. Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.